बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में मजदूरों और मर्दों खिलाफ भड़काने वाली गैर मुल्की खातून यूट्यूबर को कैद और जुर्माने की सज़ा। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात अबू ज़ैबी फौजदारी अदालत ने मजदूरों और मर्दों खिलाफ नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करने वाली मारूफ यूट्यूबर खातून को 5 बरस कैद और 5 लाख दरहम जुर्माने की सज़ा सुना दी। आल इमारात अल यौम के मुताबिक फौजदारी अदालत ने हुक्म दिया कि कैद की मुद्दत गुजारने और जुर्माना अदा करने के बाद गैर मुल्की यूट्यूबर खातून को इमारत से बेदखल कर दिया जाए। वीडियो क्लिप बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला मोबाइल जब्त कर लिया जाए। अदालत ने यूट्यूबर खातून का अकाउंट बंद करने और इसे इंफॉर्मेशन नेटवर्क इस्तेमाल न करने का भी हुक्म दे दिया। अबू धाबी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने सोशल मीडिया पर वायरल नफरत के बयान का नोटिस लिया था। यूट्यूबर खातून को तलब करके पूछताछ की गई थी। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई ने ट्रैफिक कवानीन पर नज़रसानी करके 1 लाख दरहम तक के जुर्मानों की फहरिस्त जारी कर दी। अब इस खबर की तफसील। दुबई ने रोड सेफ्टी को बढ़ाने और लापरवाही से ड्राइविंग से निपटने के लिए नज़रसानी शुदा ट्रैफिक कवानीन मुतारफ़ कराए हैं। 6 जुलाई से लागू होने वाली इन तरामीम में मुजरमों के लिए अहम जुर्माने शामिल हैं। यहाँ खिलाफ वर्जियों और उनसे मुतालिक सज़ाओं की एक जामिया फहरिस्त दर्ज है। ट्रैफिक के संगीन जराइम। वो मोटर सवार जो लापरवाही से ड्राइविंग करते हैं या सुर्ख लाइट को नज़रअंदाज करते हैं, इन्हें अपनी जब्त शुदा गाड़ियों को छुड़वाने के लिए 50,000 दरहम जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। पक्की सड़कों पर तफरीही मोटरसाइकिलों की सवारी भी 50,000 दरहम जुर्माने को राग़िब करती है अगर जब्त हो जाए तो। जेली मबहम या गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल शुदा नंबर प्लेटों के साथ गाड़ियां चलाने वाले अफराद को 50,000 दरहम जुर्माना किया जाएगा। अपनी जब्त की गई गाड़ियों को वापस लेने के लिए वो मुजरिम जो जानबूझकर पुलिस की गाड़ी से टकराते हैं या इसे नुकसान पहुंचाते हैं, इन्हें 50,000 दरहम जुर्माना अदा करना होगा। अगर कोई नाबालिग 18 साल से कम गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो जब्त शुदा गाड़ी को छोड़ने के लिए 50,000 दरहम जुर्माना अदा करना होगा। ज़्यादा जुर्माने के साथ संगीन ट्रैफिक जुर्म, पुलिस की इजाज़त के बगैर रोड रेसिंग में मुलव्वस होने पर जब्त शुदा गाड़ियों को छुड़वाने पर 1 लाख दरहम जुर्माना आयद होगा। वो अफराद जो गाड़ी में खातिर खा तब्दीलियाँ करते हैं जिसके नतीजे में रफ्तार, शोर या खलल पड़ता है, इन्हें जब्त शुदा गाड़ियों की रिहाई के लिए 10,000 दरहम जुर्माने अदा करना पड़ेगा। पुलिस से बचने की कोशिश करने वाले मोटर सवारों को अपनी जब्त शुदा गाड़ियाँ वापस लेने के लिए 10,000 दरहम अदा करने होंगे। लाइसेंस प्लेट के बगैर गाड़ी चलाने वालों को 10,000 जुर्माना का सामना करना पड़ेगा। अफरा तफरी की सरगर्मियों या सड़क पर गाड़ियों की नुमाइश करने वाले ड्राइवरों को इकट्ठा करने में मुलव्वस अफराद पर 10,000 दरहम जुर्माना होगा। मज़ीद बरआं खिलाफ वर्जी करने वालों को गाड़ियों की खिड़कियों के लिए इजाज़त शुदा 10% से ज़्यादा या बग़ैर इजाज़त के सामने की विंडशील्ड को रंगने वाले को जब्त शुदा गाड़ियों की रिहाई के लिए 10,000 दरहम जुर्माना अदा करना होगा। कैद और रिहाई की शराइत।
ضبط شدہ گاڑیوں کو چھڑوانے سے پہلے درج ذیل شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ٹریفک فائل کے مطابق گاڑی سے وابستہ تمام جرمانے کی ادائیگی، خلاف ورزی کی اصلاح یا اس کی وجوہات کو ختم کرنا، دبئی پولیس کی طرف سے بیان کردہ دیگر شرائط کی تکمیل، ملک بدری اور اضافی اقدامات۔ بھاری گاڑیوں کے نان اماراتی قومی ڈرائیور جو سرخ بتیاں چلاتے ہوئے پکڑے گئے، انہیں متحدہ عرب امارات سے انتظامی جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مزید برآں اگر ایک ہی جرم گزشتہ قید کے 1 سال کے اندر زیادہ سے زیادہ 90 دنوں تک ہوتا ہے تو گاڑی کے لیے ضبطی کی مدت 2 گنی ہو جائے گی۔ اگر کسی گاڑی کو 1 سال کے اندر اسی جرم میں دوبارہ ضبط کیا جاتا ہے تو رہائی کی رقم 2 گنی ہو جائے گی، جو زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ درہم ہوگی۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ ابوظہبی میں ہونے والے شیخ زاید فیسٹیول کی افتتاحی تاریخ سامنے آ گئی۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ ابوظہبی میں شیخ زاید فیسٹیول بالکل قریب ہے۔ یہ 17 نومبر 2023 سے 9 مارچ 2024 تک لوتبا کے علاقے میں منعقد ہوگا۔ یہ تہوار ہر ایک کے لیے دلچسپ سرگرمیوں، شوز اور تقریبات کی ایک وسیع رینج پیش کرے گا۔ اپنے آپ کو مختلف ثقافتوں میں ڈبونے اور اپنے پیاروں کے ساتھ ناقابل فراموش یادیں بنانے کا یہ ایک بہترین موقع ہے۔ مزید برآں میلے کا مقصد ملک کے اعلیٰ ورثے کی نمائش اور تحفظ کرنا ہے۔ مزید برآں یہ ابوظہبی کی پوزیشن کو مقامی اور عالمی سطح پر ایک اہم ثقافتی اور سیاحتی مقام کے طور پر مستحکم کرتا ہے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ شارجہ میں خواتین کے لیے 3 علیحدہ بیچز بنانے کا اعلان۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ گلف نیوز کے مطابق سپریم کونسل کے رکن اور شارجہ کے حکمران شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد ال قاسمی نے الحمریہ بیچ کا کچھ حصہ خواتین کے لیے مختص کرنے اور کلبہ اور خورفکن میں خواتین کے لیے 2 ساحلوں کی تکمیل کی ہدایت کی ہے، جہاں خواتین کے سکون اور رازداری کا مکمل خیال رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ شیخ سلطان نے المدام میں مدفون گاؤں کو محفوظ کرنے اور اسے سیاحوں کے لیے تیار کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ شارجہ کے حکمران نے المدام میں میونسپل کونسل کے چیئرمین اور شارجہ میونسپلٹی کے ڈائریکٹر کو بھی ہدایت کی کہ وہ المدام میں مدفون گاؤں کو جلد محفوظ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ ان ہدایات کا اعلان شارجہ براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کے ذریعے نشر ہونے والے ڈائریکٹ لائن پروگرام کے دوران کیا گیا۔